Kvalitet je ono što je prepoznatljivo u našem poslovanju i ono što mi tražimo u našim poslovnim partnerima. Društveno odgovorno poslovanje je naš prioritet, a briga i zaštita životne sredine je naša misija. Šta mogu da vam kažem o Jugo Impexu? Poslovljen 90. godine, ja sam ga osnovao kao malu porodičnu firmu sa tadašnjim kapitalom od 300 maraka. Radili smo trgovinu do 92. godine. Od 92. godine smo ušli u prodaju poluproizvoda obojnih metala i od 94. godine u reciklažu. Iz godine u godinu, od kako smo ga osnovali, Jugo Impex se razvijao i rastao u kompaniju sve veću i veću. Da bi danas došla ukupno u celokupnom sistemu oko 250 ljudi. U vreme Ante Markovića dok smo radili trgovinu, radili smo konfekciju prve 2 godine i obuću i izgubili smo sav kapital u inflaciji. I onda smo rešili da radimo nešto što ćemo uvek imati kilogram koji će vredeti nešto napolje. A jedino dostupno u tom trenutku bila je obojena metalurgija. Da li je mesing, da li je bakar, da li je olovo, da li je cink. U tom periodu je sve to moglo se izvezi i naplati. I to je bio naš neki cilj. Onako neki preduslov za kvalitetan rad gdje ćete moći kapital da čuvate u robi, a ne u novcu, gdje ćete moći da razvijete preduzeće. Sve kredite smo dobili preko poslovnih banaka, i to preko naše, da budem nisam, domaće niške banke, AIK banke koja nas uredno prati i s kojom do sada za celo vreme našeg postojanja nismo imali ni jedan jedini problem. Privredno društvo Jugo Impex, odnosno njegov odeljak tehnički inženjering, obavlja poslovne aktivnosti u oblasti termotehničkih instalacija, a osnovu naše delatnosti čini konsalting, projektovanje, izvođenje montažnih radova i servisiranje opreme za grejanje, klimatizaciju i gas. Tim inženjera i montažera kojima raspolažemo je osposobljen i opremljen da odgovori svim tehnološkim zahtevima klijenata u realizaciji termotehničkih instalacija kako u rezidencijalnim objektima, tako i u komercijalnim i industrijskim objektima. Svoje poslovanje prilagodili smo zahtevima standarda kvaliteta ISO 9001 i ISO 14001 i pored realizacije klasičnih sistema, posebno smo posvećeni promovisanju visokoenergetskih efikasnih tehnologija u oblasti grejanja, klimatizacije i gasa. Daikin je strateški partner kompaniji Jugo Impex i ujedno je lider u svetskoj klimatizaciji. Jedan od bitnih uređaja u klimatizaciji je toplotna pumpa Alterma koja koristi 3/4 energije iz vazduha koja je neiscrpna i dostupna svakom, dok 1/4 energije koristi struje. Korišćenjem inverterske tehnologije u samim uređajima postiže se znatna ušteda električne energije, a samim tim i smanjenje
ugljen dioksida i drugih štetnih gasova u atmosferu koji utiču na ozonski omotač. U 2002. godine na interkontinentalnom sajmu IFAT u Minhenu je iz Srbije bilo 3 do 5 ljudi i jedini iz privrede sam bio ja. Znači išli smo nešto napred. Tada smo i vidjeli šta je ekologija, šta je razvoj, gde mi imamo interesa da se bavimo tom delatnošću, a ujedno i vidjeli smo da svaki veći stepen prerade bilo koje sirovine da nosi benefit i nama kao kompaniji, a i generalno društvu. U dosadašnjem radu i u saradnji sa našim partnerima ostvarili smo brojne respektivne reference kao što su VRV sistem klimatizacije profesorskih kabineta na Maštarskom fakultetu u Nišu, termotehničke instalacije u fabrikama Jura u Nišu i u Leskovcu i u fabrici Shinwon i mnogim drugim projektima. Pored pružanja usluga montaže našim klijentima, pružamo i kvalitetno postgarancijsko servisiranje i održavanje ugrađene opreme. Energija je skupa i bit će sve skuplja. U tom smislu je i potrošnja energije sve teža i sve teže se do nje dolazi. Iz tih razloga je neophodno da se pre svega koncentriše na obnovljive izvore energije i na onu energiju koja može da se nadoknadi. Pre svega, kada govorimo o energiji kojom se mi bavimo, to je energija za domaćinstva koja se koristi u svakodnevnoj upotrebi. Tu mislimo u prvom trenutku na solarne kolektore koje koristimo za pripremu sanitarne tople vode, pre svega. Kada govorimo o kolektorima, kolektori koriste energiju sunca koja je praktično neograničen izvor energije. U tom smislu mi imamo 2 vrste kolektora koje zastupamo. Konkretno ovdje možete vidjeti Fissmana, nemačkog proizvođača, i Giacominija, italijanskog proizvođača. I jedna i druga su vrlo kvalitetna i vrlo dobra oprema. Svi smo čuli za efekat staklene bašte, odnosno za emisiju ugljen dioksida koja je povećana zbog prevelike primjene energenata za zagrevanje i u industriji. Pored toga imamo i veliku količinu azotnih oksida koji se emituju u atmosferu. U cilju smanjenja svih tih zagađivača koriste se savremeni kotlovi koji koriste znatno manju količinu goriva, imaju visok stepen iskorišćenja i niže temperature na kojima ti gasovi, odnosno ti produkti sagorevanja izlaze iz kotla, čime se i ta emisija smanjuje. Kao primere takvih kotlova imamo pirolitički kotao, proizvođač je Fissman nemački, i Centrometal kotao na pelet koji koristi pripremljeno drvo, kao što sam već ranije pomenuo. Pirolitički kotlovi koriste suvo drvo, praktično 1 do 2 dana staro drvo koje se u kotlu naloži, velika količina drveta stane tako da se ređe u toku dana loži i to drvo se pre svega zagreva, isparavaju iz njega ugljovodonici, oni sagorevaju na nižim temperaturama i kao takvi imaju vrlo visok stepen iskorišćenja i manju potrošnju goriva, 20% u odnosu na klasične kotlove. Kao drugu vrstu kotlova koji sam već pominjao ranije, to su kotlovi na pelet. Pelet je pripremljeno gorivo, biogorivo, da se bolje izrazim, znači izgleda ovako. U pitanju je smrvljena biomasa koja se briketira na visokim pritiscima i dobija se gorivo koje je zgodno za automatsku upotrebu u kotlu. Potpuno je čisto i potpuno je, da kažem, ekološko gorivo. Kao treći segment kojim se Jugo Impex bavi, pomenuo bi gasnu tehniku, gde pre svega mislim na gasne kotlove za zagrevanje i pripremu sanitarne tople vode za domaćinstva. Gas, odnosno prirodni gas o kome govorimo ovde, je takođe vrlo ekološki kvalitetno gorivo, gde sagorevanjem dobijemo samo vodenu paru, nemamo zagađenja okoline, te na taj način dodatno utičemo na unapređenje životne sredine.
Sama činjenica da u našem gradu postoji i funkcioniše firma Jugo Impex govori o jednom velikom zadovoljstvu i prethodnog i svakog gradskog rukovodstva da u gradu Nišu sa 300.000 ljudi postoji firma koja upošljava skoro 300 radnika, što u ovom momentu predstavlja značajan faktor ekonomske stabilnosti i garancije poslovanja i standarda bar onih ljudi koji su uposleni u firmi Jugo Impex. A posebna činjenica da se Jugo Impex bavi zaštitom životne sredine, odnosno da je osnovna delatnost prikupljanja i prerada sekundarnih sirovina elektronskog otpada, što je jedan od važnih trendova kad su u pitanju savremeno uređenje evropske države, govori o tome da grad Niš ima zadovoljstvo i čast da se jedna takva firma, ekonomski stabilna, poslovno, potpuno uspješna, nalazi u našem gradu. I kažem, još jednom Niš će učiniti sve da ovakva i ova firma, ali i slične njoj budu što više u Nišu kako bismo poboljšali ekonomsku sliku i prilike u našem gradu. Valjda posle 20 godina rada shvatite da nije sve u profitu i u nekom kvalitetu životu vlasnika i porodice i svega ostaloga, nego da je najkvalitetnije imati pravu održivu firmu gde ljudi vole svoju firmu i osjećaju kao svoju. Ukoliko to ne učinimo, mi bi imali izmene ljudi, promene, otpuštanja na svakih 5 godina. Ja nisam dao otkaz, do sada ni jedan. Imalo je problema sa ljudima, taman posle smo primili najbolje. Taman posle smo primili najkvalitetnije. Nego su se trudili kad ga primimo da mu nađemo najbolje mesto gde on može da doprinese. A ono da nam je hvalilo, tražili smo drugoga. Nalazimo se u pogonu Jugo Impexa gde se vrši reciklaža svih vrsta kablova kao i reciklaža otpada od obojenih metala. Prvenstveni cilj ove reciklaže je dobijanje sirovina od otpada koji mogu dalje da se koriste za dalji neki tretman i za neku dalju proizvodnju. Kod reciklaže obojenih metala posebnu pažnju na koju mi vodimo računa je sortiranje tih otpada od obojenih metala. Tu smo postigli jedan visoki tretman putem najsavremenijih uređaja kojim raspolaže Jugo Impex, kao što su metal analizatori koji nam služe da tačno razvrstamo pojedine vrste otpada od obojenih metala, to jest daju nam tačnu i preciznu njihovu hemijsku analizu na osnovu kojemu mi možemo reći da sa veoma velikom preciznošću možemo odrediti sastav ili leguru tih obojenih metala. Razvrstavanje koje je bitno za nas najviše se odnosi na bakar, a sve u cilju neke dalje proizvodnje vezano za livnicu kojom raspolažemo na ovom prostoru i taj bakar se dalje koristi za proizvodnju ekspandiranih granula bakra i bakarnih blokova koje snabdevamo naše kupce kao što je Topionica bakra u Boru i kao što je naš inostrani kupac u Francuskoj. U procesu pretapanja bakra i bakarnih legura vrši se ispitivanje hemijskog sastava na RL-ovom kvantometru. Uzorkovanje se vrši u toku topljenja da bi se video hemijski sastav dobijenog uzorka, a onda se vrši ispitivanje na kraju završetka procesa kada se dobije određena legura. Sada sačekamo nešto manje od minut vremena i već imamo hemijski sastav našeg uzorka, tako da možemo da nastavimo da radimo dalje legiranje ili obradu liva.
Možda je potrebno da kažem da je ova mašina vrlo značajna u celom procesu pretapanja i izrade legure, zato što možemo tačno da dobijemo leguru određenog sastava kakav kupac traži od nas. Evo, već smo završili. Evo, vidjet ćete, već na ekranu imamo hemijski sastav ovog uzorka koji smo ispitivali. Nalazimo se u pogonu livnica kompanije Jugo-Impex Niš, gde se vrši pretapanje bakra i bakarnih legura. Prethodno pripremljeni otpad, selektovan, doprema se u livnicu, čije se pretapanje radi na dvema indukcionim lončastim pećima. Pretapanjem, zavisno od vrste sirovina, proizvodimo za sada kokile, koje idu na dalju preradu u topionicu Tira Bor. Imamo vrlo kvalitetan proizvod, takozvani ekspandirani bakar, ili popularno nazvano kod nas kokice, koje izvozimo u Francusku za proizvodnju bakar sulfata, odnosno plavog kamena. U fazi smo ispitivanja i već smo poslali neku količinu u Englesku bakarnih granula, tako da sama livnica ne radi samo pretapanje, nego vrši i proizvodnju određenih vrsta proizvoda. U celoj livnici postoji sistem za prečišćavanje otpadnih gasova, koji preko sistema multiciklona iz Krubera čisti sav otpadni gas i tako čisto odlazi naravno u atmosferu. Zaštićeni su sa tim sistemom i sami radnici, tako da možete sami da vidite da sav nastali otpadni gas povlači se preko ovog sistema, prečišćava i odlazi napolje. Mi smo među prvima počeli, kao privatno preduzeće, mislim, da se bavimo kompletnim zatvaranjem kruga od reciklaže do proizvodnje, do gotovog proizvoda i to isključivo za izvoz za evropsko tržište. To smo uspeli, danas to odlično radimo, iz dana u dan nam se javljaju mnogi kupci, što iz Engleske, što iz Nemačke, što iz Finske, što iz Turske. Pokušavamo da rađemo najkvalitetnije plasmane i iz godine u godinu ubacujemo po jednog novog kupca i proširavamo proizvodnju. Važno je napomenuti da se ovde radi isključivo o bezopasnom otpadu i naš osnovni cilj i cilj Jugo-Impexa i ove reciklaže je da od tog bezopasnog otpada napravimo sirovine koje mogu dalje da se koriste za neku dalju proizvodnju i za dalju upotrebu. Prvenstveno, znači, još napominjem još jedan put za pogon naše livnice, a i ostalih naših kupaca i komitenata. Savez privrednih i klastera jugoistočne Srbije je formiran sa ciljem da Niš bude centar privrednog razvoja jugoistočne Srbije. U Savezu je učlanjeno veliki broj malih i srednjih preduzeća. Grad Niš je prepoznao ciljeve Saveza i podržava Savez, tako da u narednom periodu Savez pokušava da afirmiše stvaranje neke nove vrednosti. U okviru toga je i kompanija Jugo-Impex, koja je izuzetno značajna ne samo za grad Niš, nego i za jug Srbije i koja je u 2012. godini platila i najveći porez državi kad je u pitanju grad Niš. Po tim kriterijuma se i kvalifikovala i pobedila za izbor najboljeg privrednika 2012. godine.
Malo ljudi zna da je Niš centar reciklažne industrije u Srbiji. S tim u vezi, 1. aprila 2010. godine je osnovan klaster za reciklažu Jug. To je strukovno udruženje firmi koje se bave reciklažom. Trenutno u udruženju ima 13 kompanija. Ono je nastalo tako što su se one spojile sve i tu su uključile neke institucije kao što su Regionalna privredna komora, Regionalna razvojna agencija, 2 fakulteta, to je vrlo bitno da kažem, to je Maški fakultet u Nišu i Fakultet zaštite na radu u Nišu. Cilj udruženja je da se smanji količina otpada po glavi stanovnika u Nišu i da se pomogne tim firmama da lakše dođu do ulaznih sirovina i da im se omogući jedan pristup na neka treća tržišta, bilo srpska, bilo inostrana, što je u stvari glavni cilj ovih kompanija je da tu svu robu izvezu. Cilj ovog udruženja je i da te firme predstavi na jedan drugačiji način, da učestvujemo u kreiranju i zakona i tih podzakonskih akata i da budemo na kraju krajeva partneri sa lokalnom samoupravom i sa Republikom. Nekoliko privatnih kompanija koje su članice udruženja su potpisala protokol sa gradom Nišom kojim je omogućio da zajednički na ovoj deponiji gde smo sada postave jedno mobilno postrojenje za sortiranje komunalnog otpada. To postrojenje je dosta veliko, kapaciteta je 10 tona na sat tog otpada. S tim u vezi cilj je da lakše dođemo do sirovine te naše kompanije članice, a i da produžimo životni vek deponije na kojoj se nalazimo. Od toga će svi imati benefiti grad i naravno naše kompanije. I ovaj projekat ima još jednu vrlo važnu socijalnu komponentu, da ćemo ovima dati šansu tim marginalizovanim grupama, takozvanoj romskoj zajednici sakupljača, da ih uvedemo u legalne tokove tako što ćemo ih zaposliti na ovoj našoj liniji za sortiranje. Planiramo da to bude nekih 40-ak radnika i da ovo bude samo jedan, da kažem, pilot projekat koji će pokazati i fakultetima količinu, morfološki sastav otpada i nadamo se da ćemo uz plasman proširiti kapacitet ove linije za 1 godinu dana najmanje duplo i zaposliti još 40-ak radnika. Što se tiče reciklaže opasnog otpada, znali smo koliko je to veliki biznis od 2004. i 2005. i znali smo koliko je to odgovoran biznis, ali zakoni su došli tek 2008. i uvođenje u Srbiju. Kako su zakoni došli, mi smo tog trenutka posle 7 dana predali dokumentaciju za dobijanje dozvola. Evo nas konačno u najmlađoj, da kažem, članici kompanije Jugo Impex. Ovo je sektor za upravljanje opasnim otpadom koji postoji već nešto duže od 2 godine. Kako mi kao Jugo Impex gledamo na taj pojam upravljanje otpadom? Mi to gledamo sa 2 aspekta. Prvi aspekt je visok nivo društvene odgovornosti prema onome što se zove opasni otpad i nešto drugo što se zove individualno gledanje na taj opasni otpad. Prvi deo naših pogleda na opasan otpad jeste veoma ozbiljno poštovanje svih zakonskih normi. Sistem kvaliteta se neprestano usavršavao, a to je rezultovano i uvođenjem i sertifikovanjem standarda ISO 9001 i 14001. Osim tog poštovanja međunarodnih standarda, naša kompanija svakako poštuje i zakonsku regulativu Republike Srbije, što je opet rezultovalo dobijanjem integralnih dozvola za rad i upravljanje otpada. Svojim klijentima s kojima zbrinjavamo sve te opasne otpade tvrdimo da smo dobili sve potvrde, sva rešenja koja nam daju pravo da upravljamo gotovo sa 400 artikala iz liste, odnosno iz kataloga opasnog otpada. Znači, zakon pre svega o postupanju, o upravljanju sa otpadom je
slobodno rečeno naša Biblija. To su pre svega opasni otpadi, delovi opreme i komponente koje u sebi sadrže polihlororovane bifenile. Onda to je deo električnog i elektronskog otpada. Dalje, tu su otpadi iz organske i neorganske hemije. Tu su otpadi iz industrije fotografske, znači fiksiri, razvijači. Tu su onda svi prisutni otpadi iz boja, lakova, iz prerade i svega toga. Dalje, tu su otpadi iz jedne grupe koju mi zovemo grupa 19. To je grupa otpada koji nastaju upravo u samoj reciklaži. Jer mi zatvaramo kompletno našim integralnim dozvolama sakupljanje, transport uz sve potrebne ADR licence, znači za prevoz opasnih otpada. Dalje, zatvaramo skladištenje i zatvaramo tretman. Jedna kompletna ponuda koja stvarno čini ovaj sektor vrlo reprezentativnim delom Jugoimpeksa. Naša kompanija ima značajan pozitivan uticaj na aspekte životne sredine. Kao primer možemo da uzmemo recimo reciklažu kablova. Za dobijanje 1 tone bakra potrebno je, ako koristimo bakarnu rudu, da koristimo 100 tona bakarne rude, pri čemu veći deo te bakarne rude postaje jalovina, šljaka, što je veliki problem za zagađenje životne sredine, a pri tome se svakako koristi i velika količina energije. Istovremeno, reciklažom otpadnih kablova, za dobijanje iste te količine bakra od 1 tone koristimo otprilike 2 do 3 tone bakarnih kablova i dobijamo s jedne strane, znači čist bakar, s druge strane dobijamo takođe korisnu sekundarnu sirovinu, plastiku, koja se koristi ili za dobijanje nekih novih proizvoda ili se koristi kao energent. A ovaj sektor u sebi ima i odeljenje koje se bavi takozvanim konsultingom i inženjeringom. To je znači izrada studija o proceni uticaja, to je izrada koje kakvih radnih planova zaštite od udesa, svega onoga što našim komitentima može pred zakonom da pruži potpunu uslugu. Veliku pažnju posvećujemo kontroli uslova skladištenja otpada. Pri tome obezbeđujemo da otpad koji je upakovan i nalazi se na skladištu ni na koji način ne dospe u životnu sredinu, već da se na pravilan način zbrine, bilo izvozom u inostranstvu ukoliko ne postoje kapaciteti u našoj državi ili pak rešavanjem u našim partnerskim firmama u samoj zemlji. Sva skladišta izgrađena su u skladu sa važećim zakonskim propisima, imamo dobro projektovane tankvane, nepropusni beton, sva skladišta su obezbeđena od bilo kakvog ulaska neovlašćenih lica. Mi smo avgusta 2012. godine pokrenuli potpuno novo postrojenje za reciklažu rashladnih uređaja i ostalih vrsta elektronskog otpada. Ovo postrojenje je jedinstveno na teritoriji jugoistočne Evrope. Po tome što ono može da reciklira i rashladne uređaje i ostalu vrstu elektronskog otpada. Imali smo
10 proizvođača koji su nudili mnogo jeftiniju opremu nego što je nudila Meva, Nemačka. Nemački proizvođač ima negde 30 linija instalisanih, od toga je 5 u Sjedinjenim državama, 3 u Japanu, ostalo po Evropi, 1 u Srbiji. Sada znamo da je ove godine u Grčkoj naručena takva sledeća mašina koja treba da se instalira do kraja godine. A mi smo instalirali prošle godine, znači išli smo i nešto brže nego što i Evropska unija u svom okruženju ide. Naš cilj je i da postanemo reciklažni centar za sve zemlje bivše Jugoslavije, jer realno postrojenje ovakve vrste, najbliže nama, nalazi se blizu Linca u Austriji. Tako da je i naš cilj da postanemo lider ne samo u Srbiji, gde već i jesmo lider sa preko 60% market share-a, već da postanemo lider i na teritoriji bivše Jugoslavije. Za to je naravno potrebno da se obezbede i različiti pravni okviri, jer trenutno mi možemo da poslujemo samo na teritoriji Srbije, ali nadam se da ćemo povećanjem naših kapaciteta i našim rastom kao kompanije iz godine u godinu doći i do tog nivoa. Naša misija je da koristeći najsavremeniju tehnologiju i mašine za reciklažu uklonimo sve vrste elektronskog otpada iz prirode kroz siguran, efikasan i društveno odgovoran proces. Mogu da kažem da je naše postrojenje BAT za ovu vrstu industrije, što znači Best Available Technology. Najbitnije što se tiče te tehnologije je tehnologija izvlačenja freona ne samo iz instalacija, već i same purpene. Da bi se freon i ostali gasovi koji se nalaze u izolaciji frižidera izvukli iz purpene, potrebno je da se promeni molekularna struktura same purpene. Mi smo već preradili oko 60.000 komada frižidera. 60.000 frižidera bi inače završavalo kao i do sada na deponijama ili na različitim livadama. Mi od tog samog frižidera dobijemo 99% reciklata. Ostalih 1% čini opasan otpad, što je uglavnom ulje i freon iz rashladnih uređaja. Mi izvučemo otprilike oko 100 do 150 grama freona iz svakog rashladnog uređaja. Što samim tim znači da iz ovih 60.000 frižidera smo mi izvukli preko 6 tona freona koji bi inače završio u atmosferi. Dobro je poznato da jedan rashladni uređaj i nepravilna reciklaža tog rashladnog uređaja, ako bi se on samle u nekom običnom šrederu, na nekom najobičnijem otpadu kako je to rađeno do sada, da on izaziva rupe u ozonskom omotaču koliko izazove jedan automobil svojim izduvnim gasovima za godinu dana. Nalazimo se ispred pogona gde se vrši reciklaža elektronskog i električnog otpada ili, kako se kratko kaže, EE otpada. Po tim otpadom podrazumevamo uređaj koji normalno više nisu u upotrebi, a kroz koje je nekada prolazila struja. To su znači uređaji iz privrede i uređaji iz domaćinstva. Pogon je podeljen na nekoliko celina, gde su najbitnije ova koje vidimo iza nas. Prvi deo jeste ručna, odnosno manuelna reciklaža i na toj liniji rade usko osposobljeni ljudi sa specijalnim alatima. Tu se vrši reciklaža uređaja namenjenih širokoj potrošnji, to su znači televizori, monitori, radiokastofoni i slično. Ja sam u ovoj firmi već skoro 2 godine, radim na demontaži monitorskih ploča i TV ploča. Skidam sve što je potrebno da se skine sa ploča. To su opasne materije gde spadaju baterije, kondenzatori, elektrolitski. Skida se aluminijum koji se čisti. Do poslednjeg detalja mora da bude sasvim čist. Bakar, prohrom, mesing, to se sve skida sa ploča. Skidaju se svi gvozdeni delovi, skidaju se kablovi, obavezno. Kablovi su uglavnom licnasti, postoje druge vrste i to se razvrstava. Znači sve se razvrstava i sve mora da bude apsolutno čisto. Specifična stvar u ovom pogonu jeste ovaj drugi deo gde se tretiraju veliki kućni aparati i mali kućni aparati na ovom postojenju koje vidimo iza nas.
Nalazimo se pored MEVA postrojenja koje vrši reciklažu rashladnih uređaja. Po potrebi može da radi i sitne kućne aparate, kopir mašine, sudo mašine itd. U mašini se vrši odvajanje krupnih delova kao što su gvožđe, plastika, aluminijum od pur praha. Pur prah prolazi kroz 3 puža u kojima dolazi do izdvajanja freona iz pur praha i mi na izlazu imamo pur prah koji nije opasan po čovekovu okolinu, dok se freon skladišti u posebnu burad koja se kasnije izvozi u Nemačku. Mi izvozimo freon u Nemačku koje odlažemo u specijalne sudove u kojima se on transportuje do Nemačke i tamo uništava u specijalnim postrojenjima za uništavanje freona. Po pravilima Evropske unije i po pravilima VE direktive koja funkcioniše u Evropskoj uniji nije dozvoljeno ponovno korišćenje freona u bilo koje svrhe, tako da mi praktikujemo i poštujemo pravila Evropske unije i mi šaljemo taj freon na uništavanje. Od jednog frižidera koji je otpad mi dobijemo 99% reciklata. To je bakar, to je aluminijum, to je plastika i to je pur pena koji ima visoku kalorijsku vrednost. Pur pena je potpuno prečišćena od freona. Bakar je idealan materijal za livnice, kao što je aluminijum idealan materijal sa 99% čistoće za valjaonice aluminijuma, a tako i gvožđe, idealan reciklat i idealna sirovina za železare. E-reciklaža ima preko 1200 potpisanih ugovora sa pravnim licima, među kojima su zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove, nevladine organizacije, škole i druga pravna lica. Takođe imamo pokrivenu sakupljačku mrežu na teritoriji cele Srbije. Ja sam veoma srećan što smo mi uveli i romsku populaciju u čitav naš sistem. Nažalost, to je ranije funkcionisalo tako da su svi ljudi izvlačili samo vredne komponente recimo iz čitavog televizora, on odlomi i namotaj katodne cevi gde ima 300 grama bakra, a ostali deo televizora koji je realno bezvredan baci na deponiju, neku livadu ili čak u reku. Oni nemaju potrebu da staklo iz katodne cevi bace na neku livadu, on završi kod nas, mi to olovno staklo zbrinjavamo, izvozimo u Holandiju kao opasan otpad i oni od tog olovnog stakla prave betonske elemente i to olovno staklo stavljaju u puteve. Tako da kažem da je to jedan od pravaca našeg razvoja, sem reciklaže plastike i, da kažem, reciklaža te vrste stakla. To ćemo naravno morati u saradnji sa ministarstvom i to su, da kažem, za nas već neki budući projekti koje se nadam, kako smo krenuli, i ostvariti u narednim godinama. Pričamo o vizionarstvu u jednoj oblasti koja je potpuno nova i koju tek načinjemo u Srbiji, a veoma je važna za ekonomski i održivi razvoj naše zemlje. Ono što radi kompanija Jugo Impex takođe je veoma važno na našem putu prema Evropskoj uniji. I mi smatramo da bi i država i lokalna samouprava trebalo da prepoznaju značaj onoga što radi ova kompanija i što bi u perspektivi još neke kompanije iz te iste oblasti koje imaju razvijen biznis u ovom delu Srbije mogle da postignu i da učine za razvoj privrede na jugoistoku Srbije, ali generalno i za razvoj ekonomije na nivou čitave Srbije. Suština našeg postrojenja da mi imamo najbolje dostupnu tehnologiju i da ćemo to, nadam se, i praktikovati. Mislim, šta god bude se novo pojavljivalo na tržištu Evrope, jer je realno ova tehnologija koju mi imamo trenutno najbolja, ne samo u Evropi, nego i u svetu. Nadam se da ćemo ispoštovati i sve buduće standarde koje bude zahtevala kako Evropska unija, tako i Srbija. Ulaganjem ili posticajem pravim i pravom jednom akcijom za 3 do 4 godine možete imati 60.000 ljudi zaposlenih. Možete da imate društveni rast proizvoda od 200 do 250% godišnje. Možete imati dodatnu vrednost, perfektnu, i sve to pokriveno na vreme plaćeno porezu. Znači jedan ogroman potencijal koji treba iskoristiti. Međutim, ovaj potencijal se ne može iskoristiti bez edukacije i znanja.
treba mnogo uložiti u znanje i edukaciju. Stalno pratimo najnovije saznanja i tehnologije, inoviramo svoje znanje i ulažemo u razvoj naših ljudi i naših sposobnosti. Što se tiče edukacije kako građana, tako i naših zaposlenih, politika i deviza naše kompanije je da ništa nije skupo. Ja lično ohrabrujem sve svoje zaposlene da bilo koji kurs, bilo koji novi trening koji misle da bi im značio u budućem radu, mi zdušno podržavamo i uvek ćemo, da kažem, i forsirati tu priču. Moramo da pravimo institut naš, ali razvojni institut, metaluršci, hemičari, fizičari i mašinci. Moramo da pravimo naš institut da bismo dolazili do novih proizvoda i kvaliteta gde smo mi opredeljeni. Znači, u svakom slučaju hoću da kažem da mi nismo ništa eksplicitno nešto posebno veliki kao, ali smo isključivo odgovorni prema svom poslu i samim tim non stop ulažemo u novi razvoj. Ukoliko bi svi prihvatili takav stav, verujte, društvo bi se vrlo brzo raspromenilo. Što se tiče edukacije građana, mi radimo sa mnogim nevladinim organizacijama, mi stalno vršimo edukaciju i utičemo na svest ljudi. U tom smislu siguran sam da svaki đak, bilo u osnovnoj, bilo u srednjoj školi, bilo u vrtiću, koji sazna nešto novo o reciklažnoj industriji, će biti naš saveznik za budućnost. Jugo Impex ER ima zelenu liniju 0800 085 085, gde dolazimo potpuno besplatno na vašu adresu i odnosimo vaš otpad do centra za reciklažu. Mi tu postojimo najviše zbog građana. Mi ćemo se uvek odazvati na svaki poziv. Potpuno besplatno ćemo doći do svakog stana, preuzeti sav električni i elektronski otpad koji građani posjeduju i zbrinuti ga na adekvatan i kvalitetan način. Možemo da kažemo, da opravdavamo svoj moto, da je Jugo Impex vaš partner u očuvanju zdrave i bezbedne životne sredine. Ova fabrika sigurno nije samo naša sada. Pretpostavljam da ona ima mnogo veću vrednost, da je ona dobro Srbije. Naša je po finansijskom i po svim aspektima očuvanju radnika i radne sredine. A po očuvanju životne sredine i po njenom benefitu ona je dobro Republike Srbije.